Hello guys, good afternoon. So lit upload na ni November 3, 2024. Gagama dai mi ani og dinumugan. Nga tiktik sa mais og daghan nga saging ug ang kamay gamit is kinugay mao na siyang puwa. So katuding nakita ganiha guys nga naggilis sa dahon si Nanay Paping da ito si Tia Lily. So sila in charge sa to niya. Ako po in charge sa maglikit. So ang uban ani guys dagko-dagko kay nanagana ko nga ma-short ko sa dahon. Nya ang uban pod kanang sakto ra. Mao lagi gidagko-dagko ang uban kay di man pud ni baligya. So kami ra po'y mangaon na ni kay amo ning bawnon. Nya daghan-daghan ni among nagama ni guys, mga usang kaldero jud ni amo ang nalikit ani. Or among nagama nga kuan kay daghan man ni kay saging, mapilang kilo pud to or pila ka sipi among kuan kay daghan kay hinog. So mao nang among gipatuyangan og daghan og saging nya kanang kamulo naglikit, kamulog likit na wa pa man jud mahuman so gipaspasan ni nako kay arong matak-ang na kay naghuman ani mabugnaw nya pakalarga na pud mi. So mao na ni karon. Human na ni siya glikit for kaldero na ni isudanan na sa kaldero. Og sa sigig-siga naluto na o mao na ni amo nang gitilawan kay aron makabaw pud mig lami pud agamong gigama. So kana mao na siya. Gipabugnaw na kay arong dili lisod-isod sa sudlanan kay amo naman ang bitbiton unya. Kauban na sa among dad-on nga mga banana Q. Dados Taytay Hills. So maraming salamat.